የተፎካካሪ ፓርቲዎች ወደ ምክር ቤት ወደ ፓርላማ መግባት በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አላቸው። በአንደኛ ደረጃ መንግስት የሚያከናውናቸው የልማት ስራዎች፣ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ስራዎች እና የመልካም አስተዳደር ስራዎች ላይ ድምጽ ይኖራቸዋል ወይም ተጽዕኖ ማሳደር ይጀምራሉ ማለት ነው። ፊለኖ ወሊ ገላ ቶርበፋ ከናን ፓርቲሌን ሲያሳ ዶርጎምቶታ ታን ሄዱን ገረ መነ መሪት ሴኑን ኢሳኒ ሀዴምሰ ኢጃርሰ ብያ ኬሰቲ ገኤ ኢሳኒ አከ ጭምሰተን በልበለ ከንሳ ቄተውሳ ሀዮን ይብሰን ፓርቲሌን ኩኒን ደንታ ብያሌሳ ፊ ዲሞተ ብያሌሳ ረቲ ፓርቲ በዳድና ወሊን ጫላት ዲያተን ያቆጀተኒ ፋለ ሚጀታ ከኑሙ ተውስ አዮን ይብሰኒሩ ሀዮኒ ኩኒን ቡዋ ፊለኒቻ ይላልጭሰኒ አከ ጀራኒቲ ፊለኖን ኩን ኢትዮጵያን ገረ ዲሞክራሲ ፎያአቲ አከ ጨቱፍ ቦረ ጉዳ ከን ካይደ ጀራኒሩ ማኒ መሪ ፓርቲሌ ሀዳ አዳራ ወሊት ዱፌ ጅራቹን ኢሳ ሰደርካ ኢጃርሰ ዲሞክራሲ ብልቻታ ከን አገርሲሱ ጀራኒ ኩኒስ መነ መሪቻ ኬሰቲ በከ ቦማን ፓርቲሌ ሄዱ አከ ጅራቱ ጎቹን ሄዱ ሚና ያዳ ኬሱሜሱፍ ጨራው ሙሳ ዱበተኒሩ ደበለታኒስ ዲሞተ ደንታ ብያሌሳ ኤክሲሰን ረቲ ፓርቲ ሞቱማ ይጃሩ ፊ ፓርቲሌን ሲያሳ ዶርጎምቶታ ታን ጫላቲ ወሊት ዲያተኒ ወሊን አከ ሆጀተኒፍ በልበለ ከንሳ ቄደ ጀራኒሩ መመረጥ ከሌላው ተሽሎ መገኘት ነው። ህዝቡ እምነት መጣሉን ነው የሚያሳየው። እጅግ ያልተግባባንባቸው ጉዳዮች ላይ ማህበረሰቡ እንዲመክር ምሁራኖች፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ መንግስት፣ የሲቪል ማህበራቱ፣ በአክቲቪዝም ላይ ያሉ ሰዎች፣ ገበሬው፣ ሴቱ፣ ወጣቱ፣ አካል ጉዳተኛው እነዚህ ሁሉ እንዲመክሩበት ለማድረግ ነው። አጀንዳውን ሰደተን መሪ ብያሌሰ ኢትዮጵያቲ ፈደባን ረኮሌ ገዲ ፈገኛ ቀበን ረቲ ገዲ ፈገኛ አማሪያቹ ፊ ፍሩፊስ ከንደንዴሰን ተውሳኒ ፕሬዝዳንቲን መነመሬ ዳበታ ሐዋሳ ሲቪሊ ኢትዮጵያ ሐመድ ሁሴን ይብሰን ኮሚሽኒን መሪ ብያሌሰ ኢትዮጵያ አጀንዳሌ መሪ ብያሌሳፍ ዲያተን ኬሳ አጀንዳውን ጉርጉዶ ሰደት ወጣበጅ ኩለ ቶርባ ኩመለማፍ ኩለ ሰደት ይፈጎቹን ኢሳኒ ያደተማ አጀንዳውን ጉርጉዶ ኩነን ረቲስ መሪን ሁንዳ አመታ ፊ ህርማችሳቴ ሀዶሌሰ ሰደት ኩመለማፍ ኩለ ሰደት ጀልቀቤ አዲስ አበባ ትገገፈሙ ፍረቲ መሪን ታስፈማ ፕሬዝዳንቲን መነመሬ ዳበታ ሐዋሳ ሲቪሊ ኢትዮጵያ ሐመድ ሁሴን መነመሪቻ ውጥኔ ለብሲ ኮሚሽኒ መሪ ብያሌሳ ኢጃሩፍ ዲያቴራ ጀልቀቤ አንጋ አማቲ ገኤሳ ኦላናን ጉማቻ ትሩሳ ያደቺሰኒሩ መሪን ብያሌሳ ኩን ከናንዱራ ዴምሰ ኢጃርሰ ስርነ ሞቱማ ኬሰቲ አንቅናሌ ሁመኒ ከንደርበን ሙርቴወን ዱንፋ ሴና ኢሳኒ ጅጅሩፍ ጨራ ሴና ጉዳ ተውሳ ይብሰኒሩ ረኮሌ የሮ አማ ብየቲን ኬሰ ጅርቱፊ አጀንዳውን ፍለተመን ከን ወል ሲመን ተውሳ ዳመኒሩ ሙጠኖ ብዮተ ረኮሌ ኢሳኒ ሄዱ መሪዳኒ ከነራ ፍደቹን ወሊ ገልቴ ጋሪ ረገውፍ ወሊን ሆጀቹን አከበርባቹ ሲብሰኒሩ ይቻ ሀገር ለሁላችንም የምትበቃን ሆኖ ሁላችንም ደግሞ በዚህ ሂደት ውስጥ የራሳችን ሚና ኖረን አገራችንን በአንድ ምንወድ አገራችንን በአንድ ምናከብር ዞሮ መግቢያችን የሆነባት አገር ኤክስፔክት አደርጋለሁ። በነበረው የጸጥታ ችግር ብዙ አይነት ዩኒፎርሞች ለተለያዩ አካላት እጅ ውስጥ ገብቷል። ስለዚህ አዲስ ዩኒፎርም ስናመጣ ህብረተሰባችን ማወቅ አለበት። ፖሊስ ደንቡም ህጉም ስርዓቱም እንደዛ ነው እና አንዱን ስርዓት ዛሬ እሱ ነው የፈጸመው እና አሁን በሪፎርሙ ማግስት ሁሉም በየቦታው የማስተዋወቅ ስራ በተሳካና በሚያምር ሁኔታ ተከናውኗል። ቀጀልቺ ወሊ ገላውላና ፖሊሲ ናኖ አማራ ኡፈተ ሴራ ከናንዱራ ወጎተን ደርበን ኬሳ ተጃጅለ ረኦላ ቱሬ ኡፈተ ሴራ ሃራቲን በከቡሱ ሂሳብ ኤክሲሴራ ኮማንደሪን ኦላናን ቀጀልቺ ወሊ ገላ ፖሊሲ ናኖ አማራ ኮሚሽነር ጀነራላ ዶክተር ዘላለም መንግስቴ ከጀረንቲ ኡፈኒ ሴራ ሃራ ኩን ራያ ፖሊሲ ብረቲ ባዬ ከንጃለተሜ ጀረኒሩ ረኮ ነገኛ ከናንዱራ ቱሬራ ከንኬ ኡፈተ ሴራ ጎሰ የዱታን ተጃጅለ ዲመዱንፋ ፎላ ከቱራን ሄረኒሩ አማገሩ ኡፈኒ ሴራ ሰደርካ ኢሳ ሄገቴ ቆጳዬ ስርነ ኢሳ ሄገቴ ሐዋሳ ፈከ ቤክሲፈሜ ካሰኒሩ ኡፈኒ ሴራ ሃራ ኩን ከነረቲ ሁንዳኤ ኡፈተ ፖሊሲን ናንቻ ወጋ 15 ዱራ ኢtti fayyadamaa ture irratti ta'uun isaa ibsameera. Uffanni seeraa haaraa kun kanaan duras hawaasa biratti baay'ee jaallatamaa akka ture seeraniiru. Waggoottan darban keessaa uffata seeraa ture sadarkaa isaa eeggatee bakka buusuun kun qaama hojii poolisichaa ta'uusaa komaandarichi dubbataniiru. bulchiinsa magaalaa Sanbateetti dhimmoota nageenyaa haala yeroo fi tokkummaa uummataa irratti
mariin bal'aa fi gadi fageenya qabu gaggeeffameera. Marii kanarratti jaarsoliin biyyaa, abbootiin amantaa, dargaggoonnii fi bakka bu'oonni uummataa fi ga'ee qabeessonni magaalichaa argamaniiru. Sanadni ka'umsa marii kanaa itti gaafatamaa damee siyaasaa paartii badhaadhinaa magaalaa Sanbatee obbo Mahammed Ahmadiiniin dhiyaate irratti mariin bal'aan taasifameera. Nageenya keessoo fi hollaa cimsuu, tokkummaa uummataa tiksuu, misoomaa fi guddina magaalaa Sanbatee saffisiisuuf harka wal qabachuun murteessaa ta'uun irratti mari'atame. Rakkoo kamiyyuu karaa marii, seeraa fi nagaan akka furamu, jibbinsii fi walitti bu'iinsi akka hin uumamne ergaan darbeera. Sagantaan ashaaraa magariisaa gabbina biyyoo fooyyessuu fi sirna akkoo sirreessuudhaan oomishaa fi oomishtummaan akka dabalu gochaa jiraachuu Daarikteerri olaanaan Inistituutii Ce'umsa Qonnaa Dr. Mandaafroo Nugusee ibsan. Sagantaa ashaaraa magariisaa baranaatiin mata duree abdii haa dhaabnu jedhuun sadarkaa biyyoolessaatti biqiltoota biiliyoona 8 dhaabuuf karoorfamee gara hojiitti galameera. Dr. Mandaafroo Nugusee akka jedhanitti sagantaan ashaaraa magariisaa gabbina biyyee dabaluudhaan sirna akkoo sirreessuun bira darbee kanneen akka avukaadoo, maangoo, muuzii fi paappaayyaa fa'aa biqiltoota fuduraalee dhaabuun faayidaa dinagdee olaanaa argamsiisaa akka jiru heeraniiru. Kanaafuu sagantaa ashaaraa magariisaa baranaatiin damee qonnaa keessatti humna dinagdee guddaa uumuu kan danda'an biqiltoota fuduraalee bal'inaan dhaabuu irratti xiyyeeffannoo addaa kennanii hojjechaa akka jiran ibsaniiru. መጪው ክረምት ሁሉም ሰው እኔም የዛ አካል ነኝ በማለት እነዚህ የተዘጋጁትን ችግኞች እንዲተክል ሲተክልም ደግሞ በጣም ኃላፊነት በተሞላው መልኩ ውጤታማ እንዲሆን ማድረግና ተከታትሎ ደግሞ ውጤቱን እንዲያይ ያንን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ።